हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टॉपिक हिडन कैम्स है पढ़ेंगे। ये एक फाउंडेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। इसने एक नए इशू, नए मसले की तरफ हुकूमत और लोगों की तवज्जो मबजूल कराई है और जिसमें बताया गया है कि ये जो हिडन कैम्स लगाए जाते हैं, खुफिया जो कैमरे लगाए जाते हैं, इनका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली ख़वातीन के मुतल्लिक। हिडन कैम्स के ज़रिए ख़वातीन की प्राइवेसी तक अप्रोच की जाती है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है या उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ एक गैर इखलाकी हरकत है बल्कि ये एक मुजरमाना फेल है। तो ये एडिटोरियल इसी के ऊपर रोशनी डालता है। अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटर ने क्या एनालिसिस किया है, ये क्या कहता है इस जुर्म के बारे में। हिडन कैम्स, खुफिया कैम्स, कैम्प से मुराद कैमरे हैं जो खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं। द डिजिटल राइट्स फाउंडेशन हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने तवज्जो मबजूल कराई है या तवज्जो खींची है टू अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड, एक खलल डालने वाले रुझान की तरफ या एक हिजान खेज रुझान की तरफ। दैट सीम्स टू ओनली बी बलूनिंग इंस्टेड ऑफ डिमेंशिंग। ये रुझान लगता है कि कम होने की बजाय सिर्फ बढ़ता जा रहा है। बलून का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली, कि किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना। डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज, कम होना। द स्पाइंग ऑफ वुमेन थ्रू हिडन कैमराज एंड प्राइवेट स्पेसेस, निजी मकामात पर खुफिया कैमरों के जरिए ख़वातीन की जासूसी, सच एज जैसा कि हॉस्टल्स हैं, शेल्टर्स पनाहगाहें हैं, यूनिवर्सिटीज़ जामियात हैं, एंड सलून्स और ये ब्यूटी पार्लर्स हैं। दीज इंसिडेंट्स, ये वाक़ियात, द इंक्लूडिंग द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ हिडन कैमराज इन अ लाहौर हॉस्टल बाथरूम, एक लाहौर हॉस्टल बाथरूम के अंदर खुफिया कैमरों की हालिया दरियाफ्त भी इसमें शामिल है। एंड द 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान स्कैंडल, और 2019 का यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान का स्कैंडल भी इसमें शामिल है। अंडरस्कोर द परवेसिव वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, ख़वातीन की अजमत और राजदारी की खिलाफ वर्जी को हर जगह ख़त कशीदा करते हैं। अंडरस्कोर का मतलब अंडरलाइन और परवेसिव का मतलब होता है हर जगह पर, वायलेशन खिलाफ वर्जी, प्राइवेसी राजदारी, डिग्निटी अजमत। इन द मोर कंजर्वेटिव रीजन्स, ज़्यादा कदामत पसंद इलाकों में, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कदामत पसंदी। कदामत पसंदी का मतलब यह है कि जब कोई सोशल चेंज आती है तो कुछ लोग जो है उसे कबूल नहीं करते, इसे कदामत पसंदी कहा जाता है। द रेप्रिकेशंस आर पार्टिकुलरली सीवर फॉर वुमेन, नताइज खसूसन ख़वातीन के लिए शदीद है। रेप्रिकेशंस का मतलब नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट। पार्टिकुलरली खसूसन, सीवर का मतलब शदीद। फैमिलीज already wary of sending their daughters to educational institutions, ख़ानदान पहले ही अपनी बेटियों को तालीमी इदाराजात में भेजने के मुतल्लिक परेशान है। ड्यू टू कल्चरल सेंसिटिविटीज़, सकाफ़ती हसासियात की वजह से। may completely withdraw them from schools and universities, वो मुकम्मल तौर पर स्कूल और जामियात से उन्हें निकाल सकते हैं। This will further exacerbate the gender disparity in education, ये तालीम में सनफ़ इख्तलाफ को मज़ीद ख़राब करेगा। exacerbate का मतलब होता है ख़राब करना, exacerbate का मतलब होता है हालात या सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देना। इसका सिनोनिम है aggravate और worsen। gender disparity, सनफ़ इख्तलाफ यानी सेक्स डिफरेंस। एंड एम्प्लॉयमेंट और रोज़गारी में पाकिस्तान ranked 142 out of 146 countries in the 2023 Gender Gap Report। 2023 की जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें 146 ममालिक में से 142वें नंबर पर आया है। कांट अफोर्ड सच सेटबैक्स, कि वो इस तरह की पसमानदगियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। The implications of these privacy breaches are profound, इन राजदारियों की नाकामियों का असरात वसी हो सकते हैं। एम्प्लीकेशंस का मतलब है पॉसिबल इफ़ेक्ट्स यानी असरात, और ब्रीचेस का मतलब होता है नाकामियाँ। प्रोफाउंड का मतलब वसी। दीज कैमरा इंस्टॉलेशंस,
یہ جو کیمروں کی انسٹالیشن ہے یعنی ان کا لگایا جانا انڈر دا پریٹینس آف سیکیورٹی، جو کہ سیکیورٹی کے بہانے کے تحت ہوتا ہے، بٹ اونلی فار دی فوٹیج ٹو بی مس یوزڈ، لیکن یہ صرف فوٹیج یعنی تصویر کو غلط استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ فاسٹر این انوائرمنٹ آف مسٹرسٹ اینڈ فیئر، اور یہ بد اعتمادی اور خوف کے ماحول کو ترقی دیتے ہیں۔ فاسٹر کا مطلب ہوتا ہے انکریج اور پروموٹ، مسٹرسٹ بے یقینی، فیئر خوف۔ ویمن خواتین who seek refuge in these spaces، خواتین جو پناہ تلاش کرتی ہیں ان مقامات پر، to escape gender based violence، صنف کی بنیاد کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے، اینڈ societal surveillance، اور معاشرتی تحفظات سے بچنے کے لیے۔ سرویلنس کا مطلب ہوتا ہے تحفظات، آبزرویشن۔ find themselves violated yet again، اور پھر وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے متشدد پاتی ہیں، یعنی وائلیٹ کا مطلب ہوتا ہے حملہ ہونا، تشدد ہونا، تو ان کو وہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ متشدد یا حملہ آور پاتی ہیں۔ This not only impacts their mental well-being، یہ نہ صرف ان کی ذہنی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، but also deters others from seeking necessary refuge، بلکہ یہ دوسروں کو بھی ضروری یا لازم پناہ گاہ کی تلاش سے روکتے ہیں۔ The government's response has been inadequate، حکومت کا جواب ناکافی ہے۔ The DRF Cyber Harassment Helpline، DFR، The Digital Rights Foundation کے جو سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے، has recorded 16,849 complaints، اس نے 16,849 شکایات ریکارڈ کی، درج کی، with 58.5 PC from women، جو کہ 58.5% خواتین سے ہیں۔ The government must take immediate action، حکومت کو فی الفور کارروائی کرنی چاہیے۔ This includes through investigations into these incidents، اور اس کارروائی میں ان واقعات کی تفتیش کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ Stringent regulations on the installation and monitoring of CCTV cameras، CCTV کیمراز کی جو انسٹالیشن ہے اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے اوپر سخت قانون شامل ہونے چاہیے۔ ریگولیشنز کا مطلب ہوتا ہے قانون و ضوابط، stringent سخت، and severe penalties for those who misuse surveillance technology، اور سخت سزائیں ہونی چاہیے ان کے لیے جو سرویلنس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ پینالٹیز، سزائیں۔ مور اوور، اس کے علاوہ the proposed data protection bill must be urgently reviewed، تجویز کردہ ڈیٹا تحفظ کا جو بل ہے اس کو ارجنٹلی فی الفور اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اینڈ enacted، اور اس کا قانون وضع کیا جائے۔ ریویو کا مطلب نظر ثانی کرنا، enact کا مطلب قانون وضع کرنا یا بنانا۔ ensuring it is inclusive of women's rights and digital rights group recommendations، اور یقین دہانی کرائی جائے کہ اس کے اندر خواتین کے حقوق اور ڈیجیٹل رائٹس گروپ کے جو سفارشات ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ انکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے سمیت۔ ensuring the safety، privacy and dignity of women is a legal and moral imperative، اور یقین دلایا جائے تحفظ، رازداری اور خواتین کی جو عظمت ہے یہ ایک قانونی اور اخلاقی اس کی اشد ضرورت ہے۔ امپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہونا یا اشد ضروری ہونا۔ Women must live, study and work without fear of surveillance and exploitation، خواتین رہیں، پڑھیں، کام کریں اینڈ مشاہدے اور استحصال کے خوف کے بغیر۔ سرویلنس کا مطلب آبزرویشن، مشاہدہ، ایکسپلائٹیشن کا مطلب استحصال۔